प्रणति टीवी को स्वागत। आज मुख्य खबर। नमस्कार, मो संयोजक कमल कुमार पंडा, माँ रामचंडी शक्तिपीठ। किंतु आज करपड़ा ग्रामवासी निमंत्रण क्रमे आम माँ रामचंडी पीठ तरफ आज समस्ते करपड़ा ग्रामवासी सहयोग आज जो नूतन मंदिर प्रतिष्ठा होची माँ बुढ़ी ठाकुराणी यही भव्य कार्यक्रम रे करपड़ा ग्राम अगणित भक्त ता सहित यही मंदिर जो मुख्य पुरोधा अच्छा से लोकनाथ नायक, सभापति संयोजक अच्छा रामचंद्र नायक, उत्तम नायक अच्छा संपादक और कुंज बिहारी नायक अच्छा कैशियर। तो ये समस्त अक्लांत परिश्रम ता सहित विपिन भाई अच्छा उपदेष्टा आज ये भव्य कार्यक्रम पर मुख्य कर्ता भावे श्री कृष्णचंद्र नायक अच्छा एवं करपड़ा ग्रामर अगणित माँ मैंने जो मानकर सकाळु कलश यात्रा आरंभ करी वर्तमान पूरा करपड़ा ग्राम परिभ्रमण करी वर्तमान माँ पाख पहुंची अगणित भक्त मान भिड़ एवं 3 दिन धरी ये कार्यक्रम चलो। पंडित श्रीमांचल त्रिपाठी महोदय परिचालना दायित्व रे अछंती से तत्वावधान ही 3 दिन जो यज्ञ हम करपड़ा ग्रामर जो पंडित अच्छा मनोरंजन त्रिपाठी एवं बाबुला त्रिपाठी यही 2 जन तत्वावधान एवं अन्य पंडित मान द्वारा ही ए मंदिर आज कार्यक्रम शुभारंभ होईची एवं पूर्वतन सरपंच भास्कर नायक एवं अन्य मान द्वारा यही भव्य कार्यक्रम जो अन्य यज्ञ रही से अन्य यज्ञ भी से प्रत्येक ग्रामवासी मान अवदान रही। मो श्री कृष्णचंद्र नायक महाराज आमर ई करपड़ा माँ ठाकुराणी मुख्य कर्ता आज अहोभाग्य माँ कर्ता रूपे माँ निजे चयन कले से मु निजक सौभाग्य मन करुचे। ये माँ महात्मा बहुत किंबदंती आज को नुहे मु पिला बहुत आगु शुणी आसी एवं परिलिखित 1990 मसीहा फ्लड आउ 2013 फ्लड रे माँ महात्मा आम जाचु मुनो ये आखपाख अंचल समस्त जानते कौन कर गाँव को केमी बंचे माँ ठाकुराणी। तो ताकर आध्यात्मिक ताकर महिमा गाइबा जदि बहुत दिन लगे माने सर बहुत हिस्ट्री अच्छी माँ अश्वमुखी बुढ़ी माँ ठाकुराणी। तो मुख्य होती आमर ये प्रशासन बहुत सहयोग कर आखपाख अंचल ग्रामवासी सहयोग भी बहुत अच्छी। खास करके एठी आमर जो संयोजक सभापति उपदेष्टा मंडली जी भी अच्छा समस्त निजर अवदान अतुलनीय। खास करके आमर रामचंडी टीम भाकुर स्वामी बाबू आमर कमल पंडा बाबू आमर ये प्रशांत कुमार नायक प्रतिष्ठा कमिटी सभापति, लोकनाथ नायक परिचालना कमिटी सभापति, संपादक भास्कर नायक, उत्तम नायक आउ कोषाध्यक्ष जगन्नाथ नायक, कुंज बिहारी नायक एमती पुरुषोत्तम चर्ती विपिन बिहारी आईनजीवी विपिन बिहारी नायक एमती समस्त ये अन्य मैंने भी भद्रलोक बहुत अच्छा जहाँ को परिश्रम रे आज यही भाया भव्य कार्यक्रम हो पार। आमर ये आखपाख अंचल जी भी अच्छा माँ को भव्य कार्य निजक नियोजित रखी किंबा आसी माँ को केवल दर्शन करी मात्र कृपा लाभ करंतु। ये माँ बहुत करुणामयी, यांकर करुणा नियारा। जल यात्रा समापन है कार्यक्रम आमर यज्ञ आदि घृत यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, नाम यज्ञ, गो पूजन, मीना बजार ये सब अनुष्ठित होती। रिक्वेस्ट आपण मैंने भव्य कार्यक्रम जोगदे निजक मातृभक्ति मातृकृपा सहित आम मानकर आशा और आकांक्षा जहाँ अच्छी पूरण करेंगे। आप बहुत संख्यार जोग दिंतु एवं
ମାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ। ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରର ସଂଯୋଜକ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କମଲ ଭାଇ କି ଏଥିଯୋଗୁଁ ଯେ କମଲ ଭାଇ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଛି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଭାଇ ପଇସାର ହଉ କି ମେନ୍ ପାୱାର ହଉ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ମୁଁ ଅଛି ତୁମ ପଛରେ, ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ବାସ୍ତବ କଥା ହଉଛି ଆଜି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବି ହେଇପାରିଲା। ଯେ ଏରିଆରେ କମଲ ଭାଇ କହିଛି ଯେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେହେତୁ ସଂଯୋଗ କମଲ ପଣ୍ଡା, ଆଉ 2 ନମ୍ବର କମଲ ପଣ୍ଡା ହବାକୁ ଯଦି ଅଛି ବୋଲେ ରାମ ଭାଇ ତ କାମ କରିବା, ତୁମେ ସେମିତି କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ସେ ଭବ୍ୟ କଲଳିଆ କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଡ଼ ଭବ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ହେଇପାରିଲା, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ହେଇପାରିଲା। ଯଦି ଆଜିର ଏ ଆଡ଼ମ୍ବର ଆୟୋଜନରେ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଣୁ କମଲ ଭାଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଜୀବନ ତ୍ରିପାଠୀ। ଯସ୍ୟା ପାଦ ତଳେ ନମନ୍ତି ସକଳା ଲୋକାମହେ ମଣ୍ଡଳେ ଲବ୍ଧୁଁ ଦିବ୍ୟ ଫଳ ଧନାଦି କୁଶଳ ସୌଭାଗ୍ୟ ରାଶେ ସଦା जतकीर्ते भुवनत्रये विहरते जङ्नाम शक्ति प्रदो नित्यं त्वां परमेश्वरीं भगवते दुर्गां भजे सर्वदा। ओं श्री अश्वमुखे नमो नमः। देखो बर्तमान यज्ञ आरंभ हेबार आज प्रथम दिवस। आज अंकुरारोपण वर्तमान विधि होचे। पूर्वर जलयात्रा होइचे एवं सकाळे दीक्षा ग्रहण कार्यक्रम होइचे। आसंता काली ठारू यज्ञ आरंभ हेबो। यज्ञ आरंभ हेबा आगरु भगवती ठारे पूजा अर्चना करी भगवती ठारू अनुकंपा आशीर्वाद कृपा लाभ करी यज्ञ आरंभ हेबो। केशां नैव गति त्वदीय करुणां मातर बिना चंडिके। भगवती अनुकंपा भगवती आशीर्वाद कृपा लाभ नहेले कौन से कार्य सिद्धि हेबनी। पिपलिका आदि ठारू ब्रह्म पर्यंत किसी कार्य सिद्धि हेबनी, गति हो पारे। तेणु भगवती अनुकंपा नित्यांत आवश्यक एवं यज्ञ बहुत सुचारू भाव में चली अच्छे। यही भव्य यज्ञानुष्ठान प्रचारकत्वेन पंडित श्री सीमांचल त्रिपाठी, आचार्य पंडित श्री बलरंजन त्रिपाठी, पंडित श्री बाबुला त्रिपाठी पौरोहित्य तत्वावधान एवं बहु बहु विद्वान मणि सदृश पंडित माने यही भव्य यज्ञानुष्ठान उपस्थित रही यज्ञ को साफल्य मंडित करने करुछन्ति एवं यही भव्य यज्ञानुष्ठान बहुत सुचारू भाव में चलुचे। एवं कमिटी सदस्य माने गाँ करपड़ा ग्राम प्रत्येक सदृश लोक छुआ ठारू आरंभ कर गोटे छोट पिला ठारू आरंभ कर वृद्ध पर्यंत अक्लांड परिश्रम यज्ञ साफल्य मंडित होगा जाऊँगी। एवं आशा विश्वास एवं भरोसा 3 दिन व्यापी जो यज्ञ होचे बहुत आडंबर होचे एवं बहुत भलरे यज्ञानुष्ठान साफल्य मंडित हम। मो डॉक्टर प्रशांत कुमार नायक, माँ बुढ़ी ठाकुराणी मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव कमिटर सभापति। देखो तो बहुत खुशी कथा, दीर्घ दिन पर माँ आज भव्य मंदिर को प्रवेश करने प्रतिष्ठा उत्सव आयोजन कर आज जलयात्रा सरी महा आडंबर सरी। समस्त भक्त माने श्रद्धार सहित ग्रामवासी माने उत्साह सहित ये कार्यक्रम को समापन करछन्ति एवं आसंता काली ठारू 3 दिन धरी घृत यज्ञ, नाम यज्ञ, अन्न यज्ञ, गो यज्ञ एवं ज्ञान यज्ञ ये 5टी यज्ञ अनुष्ठित हेबो। यही यज्ञ समस्त सहयोग रही यह शेष दिन जमी 23, 24, 25 तारीख पर 26 तारीख दिन यमुना स्नान हो कार्य समापन हो। 25 तारीख दिन माँ ठाकुराणी एवं त्रिनाथ देव आमर आउ गोटे मंदिर प्रतिष्ठा होती त्रिनाथ देवଙ୍କର से प्रभु त्रिनाथ देव एवं माँ ठाकुराणी मंदिर में प्रवेश करेंगे। मु गणमाध्यम माध्यम सूचना देवाक चाहूँगी अगणित भक्त समागम को जमी जो आम भव्य कार्यक्रम होती आपण मैंने सामिल हूँ माँ एवं प्रभु त्रिनाथ देव आशीर्वाद लाभ करूँ एवं आमर ये जो प्रतिष्ठा उत्सव को साफल्य मंडित कर आमको सहयोग करूँ। ये मोर अनुरोध रही। मु उत्तम कुमार नायक ये करपड़ार ग्रामवासी आओ मो जय माँ ठाकुराणी माँ मो संपादक अच्छी आज आमर ये भव्य
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଜଳଯାତ୍ରା ଦିବସ। ଏହି ଜଳଯାତ୍ରାରେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଏଥିସହିତ ମୀନା ବଜାର ଆସିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଅନ୍ନଯଜ୍ଞର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନାମଯଜ୍ଞର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମାଆଙ୍କର ଘୃତ ଯଜ୍ଞର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତ ଏଥିସହିତ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ସଂଯୋଜକ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ, ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଏହି ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ରାଜପୁର ହଉ କି ଏକାନି ମଲାଡ଼ ହଉ କି ମନିଷମେଣ୍ଟ ହଉ ବା ଏକାନି ଗଞ୍ଜା ଛତ୍ରପୁର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ବି କରନ୍ତୁ। ଓ ଏଥିସହିତ ମୁଁ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆମର ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଟେଲିଭିଜନ ବା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାମ ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚର୍ତ୍ତି, କରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ଏ ଗାଁର ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲି। ମୋର ଆଶା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଦିନ ତ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଲା ଯେ ଦୀର୍ଘ 50-60 ବର୍ଷର ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଅବନତି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଛୁଇଁଲା ଯେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର କିପରି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ କେମିତି ଏକ ସମୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ ଟିକେ ପଛେ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କେମିତି ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 60 ବର୍ଷର ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୋର ସାନ ଭାଇ ରାମ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମର ସହଯୋଗୀମାନେ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଳରାମ ନାୟକ କୁହନ୍ତୁ, ବିପିନ ନାୟକ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଆଗ୍ରହରେ ଏବଂ ତ୍ରିନାଥ ନାୟକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସହଯୋଗ ଯିଏ କରୁଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏକି ଅଛି କମଳ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏକି ପଦ୍ମ ଫୁଲରୁ ଫୁଟିକି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ସେଇ ପ୍ରତିଭାଟାକୁ ଆମ ଦେହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେହରେ ପୁରା ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜଣେ ଭାଇ ଯଦି ଆମର ରାମଚଣ୍ଡୀ ମାଆଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିବାନି। ସେଇ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତାଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ କଲୁ। ମୁଁ ବାବଲା ତ୍ରିପାଠୀ, କରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପୌରୋହିତ। ଆଜି ମା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଏ ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ନୂତନ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ମାଆମାନେ ଜଳଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 31 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି 22/3/2026 ମାଙ୍କର ଜଳଯାତ୍ରା, ଅଙ୍କୁରାର୍ପଣ ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ। ଆସନ୍ତାକାଲି 23/3/2026 ଶାଲା ପୂଜା ଏବଂ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ। ଏମିତି 23, 24, 25 ତାରିଖରେ ମା ସିଂହାସନ ବିଜେ କରିବେ। এই ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଠି ମୋର ଗର୍ବିତ। ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ମୁଁ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ନାୟକ, ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ପୂର୍ବତନ, ବହୁତ ପୁରାତନ ଏବଂ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ତଟର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ମା ବିରାଜମାନ। ଆମର ଦୁଇ ମା ଅଛନ୍ତି, ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ, ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ମୋତେ ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି ଯେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ସେବା ଅନବରତ କରୁଛି ଆଉ କରିବି ବି। ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କହିବି ଯେ ମୋ ମା ସବୁଦିନେ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ କମଳ ଭାଇ ବି ବହୁତ
ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସଂଯୋଗ ଭାଇ ଆମର ରାମ ଭାଇକି ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ରାମ ଭାଇର ବହୁତ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି ଆଉ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।